Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Merupakan satu kehormatan yang luar biasa bahwa majlis rutin kita dihadiri oleh Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan juga Al-Habib Jilani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dari kota Tarim. Semoga kita semuanya mendapat barakah mereka. Karena itu harapan kami majelis ini supaya khusyuk, jangan ribut nyoting, matikan, taruh semuanya HP-nya ditaruh, nggak usah foto-fotoan. Yang paling penting dengarkan nasihatnya, niatkan untuk diamalkan dan duduk. Enggak usah ada yang berdiri, duduk. Enggak usah jongkok, duduk. Sehingga yang di belakang dapat melihat. Saya minta supaya tertib semuanya. Kepada beliau dipersilahkan. الحمد لله على كل حال، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ولكم كل حال، وأن يحول حالنا وحالكم إلى أحسن حال. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seluruh keadaan kita baik. Dan semua keadaan kita yang kurang beruntung, Allah alihkan menjadi keadaan yang beruntung. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin alladhi balagha qimmat al-kamal, alladhi atana bi ahsan al-a'mal min al-aqwal wal-'aqaid wal-af'al, wa ala alihi wa ashabihi kummal ar-rijal wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil hasyri wal ma'al. Salawat dan salam dihaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran yang sempurna dan telah mengajarkan kita kesempurnaan dalam segala bentuk ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, aliran-aliran dan paham-paham. Salawat tersebut juga terlimpahkan semoga terhadap keluarga dan sahabat-sahabat, orang-orang yang mencapai derajat yang sempurna, serta seluruh pengikutnya sampai nanti ada di hari kiamat. Amma ba'd, fa'innahu lama mimma yuthrigu al-qalb wa yasurru al-fu'ad wa taqarru bihi al-'ayn an nara mithla hadhihi al-ijtima'at والتي تتكون من عشرات الألوف المؤلفة في هذه المدينة، مدينة باصروان في إندونيسيا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعب الإندونيسي مؤمن بطبيعته، محب للخير وأهله، محب لأهل البيت النبوي. فنرجو الله أن يثبتكم على ذلك وأن يحفظكم من مضلات الفتن ومن العقائد الزائغة ومن العقائد الفاسدة إن شاء الله. Termasuk daripada yang sangat membahagiakan sekaligus membuat mata kita senang dan takjub adalah bagaimana perkumpulan dalam majlis ini, beribu-ribu orang berkumpul bersama-sama dalam majlis yang penuh berkah ini di kota Pasuruan, salah satu kota ada di Indonesia
ini adalah menandakan bahwa penduduk Indonesia insyaallah menjadi orang yang beriman dengan sesungguhnya. Mereka orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang baik, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terus melestarikan cinta ini dalam hati kita sampai insyaallah akhir hayat kita, dan Allah lindungi daripada segala kepahaman aliran yang sesat dan aliran yang salah. فالحمد لله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. لا شك أن الشعب الإندونيسي يتكون من ملايين أو نحو 270 مليونا تقريبا، وغالبهم وأكثرهم مؤمنون بالله وباليوم الآخر، ولهم النيات الصالحة في الصالحين وفي طريقة السلف الصالح من آل علوي. نرجو الله أن يثبتكم على هذا، فيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. Kita semuanya mengetahui bahwa penduduk Indonesia ini adalah lebih daripada 260 juta. Dan mereka adalah mayoritas umat Islam. Tentunya mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan mereka adalah pecinta-pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa Allah tetapkan kamu semuanya dalam akidah yang demikian ini, insyaallah sampai akhir hayat kita. ولا شك أن الفضل في نشر الإسلام في هذه المنطقة وشرق آسيا كلها يعود إلى علماء آل علوي من أهل البيت النبوي وتلامذتهم، والذين قدموا إليها قبل نحو 900 سنة تقريبا بدأت الهجرة وجاءوا إلى هنا ووجدوا هذه البلاد وثنية تعبد الأصنام، فغيروها وحولوا ما فيها من المجتمعات إلى بلاد إسلامية، إلى أناس المؤمنين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالفضل في نشر الإسلام هذه المنطقة وما جاورها لا يعود إلى علماء مصر ولا إلى علماء إيران ولا إلى علماء المغرب، ولكن إلى آل علوي الذين هم من أفضل الناس. وقد جاء ورد أهل البيت أفضل الناس وآل علوي أفضل أهل البيت. عليكم أن تعترفوا بالفضل لأهله وأن تكونوا على بصيرة من أمركم في هذا. Kalau kita menengok kepada sejarah bahwa yang membawa Islam ke negeri Asia Timur adalah mereka Al-Ba'alawi. Mereka melancong dari negeri pindah ke negeri yang lainnya sampai ke negeri Indonesia ini. Subhanallah, mereka mendapatkan penduduknya yang asalnya penyembah berhala dirubah menjadi mereka orang-orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kemuliaan, keutamaan yang ada sekarang ini kembali juga atas perjuangan mereka, dan itu kira-kira 800 tahun yang lalu. Kemudian Ahlul Bait Nabawi, mereka adalah punya jasa yang sangat penting di dalam menyebarkan Islam ada di Indonesia, sehingga dikatakan afdalun nas ahlul bait wa afdalu ahlil bait al-Ba'alawi. Seutama-utamanya manusia di antara pilihan yang dipilih oleh Allah adalah tentunya yang diambil yang bernasab kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Ba'alawi, turunan Al-Ba'alawi adalah merupakan pilihan di antara Ahlul Bait. فأنتم تسمعون عندكم بالأولياء التسعة الذين قدموا إلى هذه البلاد قبل نحو 900 سنة أو 800 سنة، وكان لهم التأثير في نشر الإسلام وإدخال أهل المدن والقرى إلى الإسلام، حيث تفرقوا في البلاد، فكل واحد مسك منطقة من هذه البلاد
وحول أهلها إلى الإسلام بفضل الدعوة إلى الله والإخلاص الذي كان معهم. ما كانوا يقصدون بدعوتهم المال. ما هو كما الآن بعض الوعاظ إذا أراد أن يذاكر يقول للناس كم دولارات بتعطونا إياها. ما كانوا هكذا، ولكن كانوا يدعون إلى الله لله وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لهم طمع في الدنيا ولا في غيرها، ولهذا نفع الله بهم. كانوا دعاة علم وهدى كما قال الإمام الحداد: وهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرنه. يلقي أحدهم الكلمة يستفيد الناس والحاضرين منها فوائد علمية كثيرة، وليس كما بعض المذكرين الآن كلام كله ضحك، يضحك الحاضرين. ايش من دعوة هذه؟ ايش من مذاكرة هذه؟ إذا أنت صحيح داعية إسلامي أطلب العلم أول حتى تستطيع أن تتكلم وتنطلق عن علم وعن غزارة علم، فيستفيد الناس. ما هو ضحك ايش هل هذه دعوة إلى الله؟ فلهذا ينبغي لنا أن نصحح أخطاءنا وأوضاعنا فيما بيننا وبين ربنا وفيما بيننا وبين غيرنا. Kemudian kalau kita melihat bagaimana perjuangan mereka Al-Ba'alawi, mereka itu adalah dari negeri Hadramut. Mereka bukan dari Iran, mereka bukan dari Irak, bukan dari Mesir. Yang datang menyebarkan Islam ini adalah turunan Al-Ba'alawi yang bernasab sampai ke Hadramut. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai jiwa yang sangat tulus. Mereka berdakwah tidak dengan kekerasan. Mereka berdakwah bukan dengan peperangan, tapi bagaimana menyampaikan dengan tutur kata yang halus, dengan pendekatan. Dan mereka berdakwah juga didasari ikhlas, tanpa ada pamrih, tanpa ada pingin dikasih itu atau dikasih ini. Bahkan mereka banyak memberi. Ikhlas itu adalah modal utama yang mereka dalam dakwahnya tadi itu. Kemudian bagaimana dakwah tadi itu sampai mempengaruhi daerah ini menjadi daerah mayoritas umat Islam terbesar ada di dunia. Tidak ada harapan mereka kecuali ridha Allah dan ridha Rasulullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fahumul qaumul ladina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Maka mereka adalah manusia-manusia yang telah mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka beruntung mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak mengharapkan selain Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka selalu bersanding dan bersama dengan Al-Quranul Karim. Ya haula ar-rijal abra al-Hind, ba'da an marru 'ala al-Hind وحولوها إلى بلاد الإسلامية، قدموا إلى أندونيسيا وحولوا الكفار إلى مسلمين، والنساء المتبرجات إلى نساء متحجبات. فليس الذين أدخلوا الإسلام هنود كما يدرس في بعض المدارس، ولكنهم من آل بعلوي، اللهم أنهم جاءوا عبر الهند، وظن بعض الناس أنهم هنود وليسوا بهنود، ولكن من أهل البيت النبوي من حضرموت، من تريم الغناء وما جاورها، والذي هي لأهلها الفضل العظيم في نشر الإسلام، والتي بدأت منها الهجرة قبل 1000 عام، حتى إنهم تولى القضاء في مصر منهم نحو 7 علماء، مما يدل على غزارة علم هؤلاء وانتشار العلم وارتفاع مستواه في تلك البلاد إلى مستوى عالي جدا. Mereka adalah orang-orang yang berangkat dari Hadramut melewati negeri India, kemudian sampai ke negeri Indonesia, menyebarkan agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo
yang sudah kita menjadi panutan warga Indonesia. Mereka adalah orang-orang Al-Ba'alawi. Mereka datang dari Hadramaut melalui dari India, bukan orang India yang menyebarkan Islam ada di sini, tapi Al-Ba'alawi turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya melewati. Keseriusan dalam dakwah mereka itulah yang akhirnya menjadi kenyataan keberhasilannya. Daerah yang asalnya penuh dengan kekufuran dan kesyirikan menjadi penuh dengan keimanan dan keislaman, dan penduduknya menjadi penduduk orang-orang yang soleh. Mereka berdakwah untuk mengajak bertobat, bukan untuk tertawa-tertawa, bukan untuk lelucon-lelucon, sehingga benar-benar dakwah tadi itu tertancap dalam hatinya mereka, dan jadilah Indonesia yang sampai sekarang ini. Ya haula ar-rijal فوجدوا النساء متبرجات ومكشفات ففرضوا عليهم اللباس الإسلامي وفرضوا عليهم الحجاب الإسلامي عملا بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وبقوله أيضا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لأزواجهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر الآية. هكذا ظهر الحجاب في هذه البلاد بعد أن كان مفقودا، فكانت المرأة في تلك الأيام إلى عصر قريب لا يرى منها إلا ظلها. فجاءت الآن المدنية والحضارة وحكومة هولندا وبعض الدول المضللة، فشجعت المرأة على التبرج وعلى قلة الحياء، حتى أصبح الرجل مستر أكثر من المرأة. ما عاد عرفنا حين هذا الرجال ولا حرمة هنا. المفروض أن المرأة تكون محجبة أكثر من الرجل، ولكن انعكس الحال، صار الرجل مستر ببنطلون طويل إلى قدمين أو قميص، والحبابة ما شاء الله مكشفة إلى الركبتين، الثوب القصير لو ركعت أو سجدت تظهر فرجها. كيف أصبحت المرأة المسلمة في هذا العصر تقلص منها الحياء حتى صارت بلا حياء؟ قال القائل رفع الحياء من النساء فلا ترى منهن إلا غير ذات حياء تمشي وراء إبليس مشيتها مسرع وتسير سيرا في الفساد حثيثا. فعليك يا هذا أن تقوم على زوجتك وبناتك وتأمرهن بالحجاب واللباس الإسلامي أينما كن حيثما كن، اللهم إلا المرأة عند زوجها فهذا جائز، لكن عند غير زوجها لا بد أن تستعمل اللباس الإسلامي. Kemudian bagaimana ajaran-ajaran mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah daerah yang perempuannya tadi itu adalah terbuka auratnya, mereka banyak telanjang, kemudian diperintahkan dengan ajaran Islam menjadi perempuan-perempuan mutahajjibat yang mereka tertutup auratnya, yang sopan, yang baik budi pekertinya. Begitulah ajaran-ajaran tadi itu, sampai akhirnya datanglah Belanda, datanglah orang-orang kafir yang mempengaruhi mereka. Akhirnya timbullah bagaimana rasa malu, haya tadi itu tercabut daripada wanita-wanita muslimat yang ada di Indonesia, dan mereka akhirnya terbuka auratnya kembali. Mereka yang dibawa oleh Wali Songo, orang-orang Al-Ba'alawi, ulama-ulama yang saleh mengajarkan untuk menutup aurat sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu
Katakan kepada putri-putri kamu, katakan juga kepada wanita-wanita orang-orang yang beriman, mereka hendaknya menutup daripada wajah-wajah mereka, mengguyurkan daripada kerudung-kerudung mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dilarang wanita tadi itu menampakkan hiasan-hiasan yang ada pada dirinya kecuali yang layak, ya di muka suami, ya di muka mahramnya, bukan berarti untuk di muka orang lain. Bagaimana pengaruh daripada orang-orang kufar untuk mempengaruhi perempuan-perempuan Islam sehingga mereka berani membuka auratnya dengan terang-terangan, dan sampai pada puncaknya ternyata pakaiannya lebih minim daripada pakaian lelaki. Lelaki pakai celana panjang, perempuan pakai celana pendek. Lelaki pakai gamis, perempuan kadang-kadang pakai rok mini. Kadang-kadang na'udzubillah ketika dalam keadaan mereka ruku atau jongkok, mungkin akan terlihat aurat bagian dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah bagaimana pengaruh yang demikian tadi ini daripada orang-orang kufar untuk mengeluarkan daripada ajaran orang-orang yang saleh, bahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu hati-hati putri-putri kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu wanita, perintahkan mereka untuk menutup aurat dengan sebaik mungkin dan serapi mungkin. A'da'ul Islam من اليهود والنصارى والملحدين فكروا كيف يفسد المسلمين في أخلاقهم، فوجدوا المرأة أقوى جاذبية ومغناطيسها أقوى من غيرها في جذب الرجل، لهذا شجعوا المرأة على التبرج، وشجعوا المرأة على الظهور في التلفزيون، في الإنترنت، في فيديو، في غير ذلك، عارية أو شبه عارية. الآن كثير من الدول العربية والإسلامية يزعمون أنهم يكرهون اليهود، إسرائيل إسرائيل إسرائيل، وهم يطبقون عادات إسرائيل، يطبقون أذى اليهود في بزوجاتهم وفي بناتهم، حتى أحيانا ما عاد تفرق بين المرأة المسلمة والمرأة النصرانية أو اليهودية. شوف تناقض، إسرائيل هذا عدوة لابد ما نحاربها، وهم يوافقونها ويصادقونها في عاداتها وتقاليدها. شوف كيف التناقض، ها؟ مثل واحد يناقض نفسه بنفسه، يقول لك والله يا أخي أنا أحبك وأعطيك كف، إيش هذا؟ قال الله لا أحبك، الكف هذه كمان. وهذا كذلك تناقضات، لهذا يكون صادقين. الله أمرنا أن نكره أعداء الإسلام، قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لهذا استطاع هؤلاء الأعداء ونجحوا في مهمتهم، واستطاعوا أن يخرجوا المرأة المسلمة والتي كانت ما يرى منها إلا ظلها، أخرجوها من بيتها شبه عريان، الثوب إلى الركبة أو إلى نصف الفخذ، وربما تلبس بنطلون ضيق يفصل عورتها ويفصل فرجها حتى تعرف فيها العادة الشهرية أم لا، بسبب ضيق هذا اللباس وقلة الحياء. فأنت عليك لا توافق الأعداء في هذا، خالفهم وربي زوجتك وأولادك وبناتك من الصغر على اللباس الإسلامي حتى ينشأوا على ذلك. Kemudian musuh-musuh Islam, bagaimana mereka itu mengerti, mengetahui bahwa kerusakan wanita itu akan bisa merusak bahkan lelaki-lelaki yang soleh. Mereka mempengaruhi wanita-wanita tadi itu untuk tampil dalam keadaan vulgar. Bahkan mereka tadi itu memberi kesempatan untuk tampil ada di majalah,
ada di koran, ada television, ada di mana-mana untuk menampakkan auratnya, sehingga terjadilah kerusakan yang begitu dahsyat tadi itu. Kita mungkin banyak melihat orang, bahkan di negara Arab, mereka bagaimana menunjukkan musuhnya terhadap Israel. Israel, gempur Israel, hancurkan Israel. Tapi bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka berpakaian seperti orang Yahudi. Sehingga sulit bagi kita untuk bedakan ini orang Muslim atau orang non-Muslim. Pakaiannya nyaris sama. Nyaris sama, tidak ada perbedaannya. Inilah yang terjadi, fenomena yang ada sekarang tadi ini. Dan inilah usaha daripada mereka musuh-musuh Islam. Sebagaimana Allah menyatakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha Yahudi atau Nasara sehingga kamu kaum muslimin mengikuti cara hidup, ajaran dan paham mereka. Ayat yang lain Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak bisa mendapatkan orang yang beriman itu mau bermesra-mesra, mau bekerja sama, mau berbareng-barengan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka adalah orang tua mereka, anak-anak mereka, pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, mereka tidak akan mau kompromi. Tapi kamu lihat bagaimana kenyataannya sekarang. Tampilnya seorang perempuan, kadang-kadang roknya sampai lutut, kadang-kadang di atas lutut, ada di setengah paha. Dan ini ditampilkan secara vulgar, ada di mana-mana. Lebih dari itu, kadang-kadang pakaiannya pakai celana, tapi ketat. Sehingga kadang-kadang nampaknya seperti telanjang. Dan inilah yang terjadi ada di mana-mana. Dan itu terjadi kepada anak-anak kaum muslimin. Karena itu anak-anak Anda, karena itu istri-istri Anda, jaga daripada hal yang demikian ini. Jangan sampai itu terjadi, karena itu adalah ulah daripada musuh-musuh Islam. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء المتبرجات ملعونات وأنهن في النار. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد، أي بيظهرون في المستقبل وقد ظهروا. نساء رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها العنوهن فإنهن ملعونات. وصفهن بقول كاسيات عاريات. كاسيات يلبسن ثياب قصيرة شفافة ضيقة تفصل العورة وتفصل الثدي حتى ينظر الناظر إليها أنها بلا ثياب، وخصوصا إذا كان ثوبها مناسب للون البشرة تظهر كأنها عارية. هذه كاسيات عارية مائلات مميلات، مائلات إلى الرجال ومميلات الرجال لهن بحركاتهن وأقوالهن وأفعالهن. فهي تمشي في الشارع مشية الشيطان، تمشي في الشارع كأنها يعني رجل، تتشبه بالرجال، تتحرك حركات تجذب الرجال. ولهذا قال مائلات مميلات. ثم وصف رؤوسهن والشعور في فوق رؤوسهن يعملنهن عند الكوافير أو عند الذين يصلحون النساء أو العراوس. أقبح أن الذين في بعض الأماكن اللي يصلحون شعور النساء الرجال، بدل ما تكون مرأة رجل يتمتع بها من حيث لا يدري أهلها، ويجعل شعر راسها كأسنمة البغد، أي مثل سنام الجمل
يشبه القبة اللي فوق قبور بعض الأولياء، وبعض النساء تجعل رأسها هكذا كأنه قبة أو سنام الجمل، ولهذا قال رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها العنوهن فإنهن ملعونات. وهذا ينطبق الآن الكثير على النساء اللاتي يصلحن شعورهن عند الكوافير حتى تخرج من عنده وعلى رأسها مثل القبة الكبيرة مثل سنام الجمل، فهي تفتخر بهذا وتبذل في هذا مال كثير، فهي تبذل المال لأجل تشتري جهنم، تشتري النار بهذا المبلغ الذي تدفعه. فإذا وقفت عليه الجنابة كيف تغتسل؟ إن أرادت أن توصل الماء إلى الشعر تعطل الشعر وذهبت القبة وذهبت المال والخسارة بدون فهم. وإن أبقتها لم تغتسل، اللهم غسلت باقي بدنها. هذه مصيبة عمت بها البلوى، يجب على النساء وعلى الرجال أن يتنبهوا لذلك. Kemudian beliau menggambarkan bagaimana perempuan-perempuan yang demikian ini sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahlin nar lam arahuma ba'du." Ada dua golongan daripada orang yang dinyatakan masuk neraka, tapi aku belum menyaksikannya. Artinya akan terjadi di masa berikutnya. Qaumun ma'ahum siyatun yadribuna duhuran nas. Yadribuna bihan nas. Ada beberapa orang, mereka adalah orang yang kejam, orang yang zalim, membawa pentungan, memukuli orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa nisaun kasiyat. Ada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi mereka telanjang karena mungkin terlalu tipis pakaiannya atau terlalu ketat sehingga ngepres ke seluruh badannya, atau juga kain yang mirip warnanya dengan kulit sehingga seakan-akan dia tidak berpakaian. Ma'ilatun mumilat. Mereka bagaimana tadi itu melenggak-lenggokkan badannya seperti syaitan untuk memandang laki-laki yang memandangnya di tengah-tengah jalan sehingga banyak tertarik, sehingga banyak yang berselera. Mereka sengaja melenggak-lenggokkan tadi itu untuk cari perhatian laki-laki yang memandang. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut. Kepala mereka tadi itu dibentuk bagaikan punuk-punuk daripada onta. Bagaimana mereka membuat rambut-rambut mereka tadi itu mekrok. Kalau perlu seperti gubah, kata Habib Salim. Mereka paes model demikian. Bagaimana mereka kadang-kadang datang ke salon tukang rias. Kemudian kadang-kadang tukang riasnya laki-laki. Dan bagaimana mereka siap mengeluarkan duit untuk itu semuanya, apalagi dalam acara resepsi perkawinan. Bagaimana nasib yang demikian ini, perempuan-perempuan demikian ini? La yadkhulnal jannah. Perempuan itu tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak dia tadi itu dapat membau bauan surga. Il'anuhunna, laknat itu perempuan-perempuan, kata Nabi. Fa innahunnal mal'unat, karena sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau mengeluarkan duit membayar untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi ada di sekarang ini. Karena itu jangan sampai kita menjadikan anak-anak kita, keluarga kita ternyata dari golongan-golongan orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
تطور المتبرجات، تطورنا وأبدينا أنواعا من التبرج جديدا. فمن المتبرجات من تلبس الثوب القصير إلى ما فوق الركبة أو ما قاربها، ومع هذا عاد تشقه من الخلف. لماذا عاد تلبسين ثوب تعرياني؟ أحسن أمشي أحسن في الشارع عريانة. موضة جديدة وشرق جديد تربك. فهذا نوع ثاني، تلبس ثوب محترم لكن تخلي ثديها ظاهر، تبغى الناس يشوفون ثديها كبير ولا صغير. وفي نوع آخر من النساء المتبرجات تلبس البنطلون ولكنه تخليه ضيق جدا بحيث انه يفصل جسمها ويفصل عورتها ويفصل ثدييها ويفصل اليتيها، حتى إذا نظرت إليها كأنها خشبة، كأنها عود. هذه كلها الأشياء نشرها أعداء الإسلام في البلاد الإسلامية ليفسدوا على المسلمين أخلاقهم رجالا ونساء. فالحذر أن تكون من هذا النوع، وحارب هذا في بيتك أول، ثم في بيت جيرانك، ثم في بيت أصدقائك. وكذلك أيضا اتخذوا الاختلاط في المدارس وسيلة ليشر الحب والغرام بين الشباب والشابات، بين الطلبة والطالبات. وكل طالب له عشيقة أو صديقة من هيك المدرسة ما شاء الله جنبي. دعاء الفجر يقول اللهم اجعل لي نورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا أمامي ولا الحين كلها بلد. اللهم اجعل لي بنتا من فوقي وبنتا من تحتي وبنتا عن يميني وبنتا عن شمالي، كأن أصبحت مزج الرجال بالنساء الأجنبيات شيئا عادي. هذه كلها من علامات القيامة ومن الأشياء التي بثها الأعداء في البلاد الإسلامية لنشر الفساد والقضاء على مكارم الأخلاق وعلى الحياء. Dan bentuk daripada wanita-wanita yang menampakkan aurat, ada wanita yang berpakaian mungkin pakaiannya sampai lutut, ada yang dari bawah lutut cuma ada beleannya, kelihatan semuanya. Loh, kenapa ditutup kalau begitu? Kalau hanya dibelek itu bisa dibuat bisa terbuka itu. Ini adalah satu bentuk perempuan-perempuan yang membuka aurat yang dikatakan jauh dari rahmat Allah tadi itu. Ada lagi pakaian tadi itu berpakaian. Maaf, kaosnya yang dipakai ketat sehingga kadang-kadang menampakkan yang tidak layak, buah dada yang dinampakkan ada di muka orang. Dan ini nampak ada di mana-mana. Ini ada termasuk bagian perempuan-perempuan yang bisa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang bagaimana orang Yahud dan orang Nasara membuat malapetaka ini terjadi sampai ada di sekolahan, dicampur laki dengan perempuan yang sudah mereka dewasa. Kalau kita berdoa biasanya mohon Allahumma ij'al fi min baini yadayya nura wa min khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura. Ya Allah, jadikan di muka itu ada cahaya iman, di belakangku ada cahaya iman, di kananku ada cahaya iman, di kiriku ada cahaya iman. Tapi sekarang yang kamu dapatkan di sekolahan, di muka wanita, di belakang wanita, di samping kanan wanita, samping kiri wanita, wanita, ada di mana-mana. Mana mungkin akan bisa selamat jika ini terjadi ada di mana-mana. Karena itu jaga wanita-wanita kamu, sehingga bagaimana tidak ada seorang pelajar pun laki-laki
kecuali ada kenalan daripada pelajar perempuan, mereka berpacaran, bahkan mereka tadi itu bagaikan suami istri yang saling mengenal satu sama lain. Ini adalah sudah tanda-tanda kiamat yang benar yang telah dicatat diterangkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sekarang adzan Isya dan kita sholat. Setelah sholat kita akan teruskan siap. Setelah sholat kita jangan beranjak. Nanti Habib Salim akan berbicara dan juga Habib Jilani Asyatiri juga akan berbicara setelah sholat. Karena itu kita dengarkan adzan Isya dan kita sholat berjamaah. لما تجلسوا ولا بيروحوا؟ لا